माई ब्रह्मलीन परम पूज्य 1008 श्री माई जगतगुरु भगवती केशव भवानी महाराज ने कृपाथी माना आशीर्वादथी परम पूज्य श्री माई धर्माचार्य हरेन्द्र महाराजना सानिध्यમાં આસો નવરાત્રી મહોત્સવની ઉજવણી કરવામાં આવી રહી છે। મંદિરને ઝળહળતી રોશનીથી શણગારવામાં આવ્યું છે। નવરાત્રીના 9 દિવસ ધાર્મિક કાર્યક્રમો સહિત દરરોજ નૃત્ય આરતી તેમજ ગરબાની રમઝટ જામે છે। ગઈકાલે લલિત પંચમીના રાત્રિના મંદિરમાં નૃત્ય આરતી કરવામાં આવી હતી। ભારતના સૌથી ઊંચા શક્તિપીઠોમાં સ્થાન ધરાવતા નડિયાદના માઈ મંદિરમાં માતાજીને પ્રસન્ન કરવા માટે વિશેષ આરતી કરવામાં આવે છે। નૃત્ય આરતી જોઈ સૌ કોઈ મંત્રમુગ્ધ બની જાય છે। લોકો દૂર દૂરથી માતાજીની આરતીના દર્શનનો લાભ લેવા આવે છે। નવરાત્રીના પ્રથમ દિવસથી જ મંદિરમાં થતા મહોત્સવ મંડપ માતાજીની મંગળા આરતી થાય છે અને ત્યારબાદ ગર્ભગૃહમાં ઘટ સ્થાપના, જવારા વાવણી, અખંડ જ્યોતની પીઠ સ્થાપન પ્રણાલિકા મુજબ કરવામાં આવે છે। કર્યા વિના રહેલું છે તો જેને કુમકુમ પ્રસાદી જોતી હોય સૌ નૃત્ય આરતી બાદ અહીં ગ્રહણ કરવા આવજો। અત્યારે આજે સાંજે વેશભૂષામાં જેણે ભાગ લીધો હતો અહીં એની હવે ઇનામની રજૂઆત થશે। જે કોઈ વિજેતા બને આપણે સૌ પ્રેમથી અને તાળીઓથી વધાવીશું। माई पीठाधीश्वर हरेन्द्र बालेंद्र भगवती केशव भवानी महाराज माई मंदिर नडियाद माना माई मंदिर में आसो नवरात्रि महोत्सव खूब धामधूमथी मनाववामां आवे छे। आ आसो नवरात्रि में वर्षोथी जे पौराणिक रीते गरबा थता होय ए ज रीते माना माई मंदिर में गरबा थाय छे। घणी माताओ माथे गरबे लईने घूमे छे। अहीं अमे दर आसो नवरात्रि में सांजे 9 वाग्या गरबा बाद मानी नृत्य आरती करीए छे। आ नृत्य आरती परम पूज्य ब्रह्मलीन भगवती केशव भवानी महाराजे 1958 आनो प्रारंभ कर्यो हतो। नृत्य आरती एक प्रकारनुं मानी जगदंबानी प्रसन्नता प्राप्त करवा माटे आ एक भाववृत्ति अमे नृत्य आरती करता आવીએ છીએ। नित्य रोज अलग अलग प्रकारनी नृत्य आरती करी अमे केवल जगदंबानी प्रसन्नता माटे आ आरती करता आવીએ છીએ। घणी विशाळ संख्यामां माना भक्तो अहीं मंदिरे पधारे छे, दिव्य नृत्य आरतीना दर्शन करे छे। अहीं शिव तांडव आरती, राजराजेश्वरी आरती, पंच सुदर्शन आरती, शिव शक्ति आरती, महाकाल मृत्युंजय आरती, अहीं आठमना दिवसे प्रचंड ज्वाळाओथी महाकाल नृत्य आरतीना दर्शन मां जगदंबाने कराववामां आवे छे। खूब विशाळ संख्यामां आ आरतीना दर्शनो लेवा लाभ लेवा मोटी संख्या में भक्तों पधारे छे। आ जे महाकाल आरती है एनी विशेषता ये छे कि गळा में जे आरती करनार महाराज जे हार पहरे छे गमे तेटली गरमी होय पण हार ए ठंडो एकदम बरफ जेवो छे। आ केवल मानी कृपा छे। आ मानी कृपा मेळववा ज अमे सतत माना मंदिर में आसो नवरात्रि में अलग अलग नृत्य आरती करीए छे। अहीं नवरात्रि में आसो सुद नोमना दिवसे विशाळ संख्या में मोटो अंकुट पण थाय छे। दर वर्षे वानगीओनी संख्या वधती जाय छे। भावी भक्तों द्वारा आ माने अर्पण थाय छे। अहीं ए दिवसे पण भावी भक्तों ने सायन आरतीना दर्शन तो थाय छे, साथे साथे जेने सायन आरती उतारी होय अहीं गुरुजी द्वारा ए अमने उद्देश थयो हतो जेथी भक्तों पण ए मानी सायन आरती साथे साथे उतारी शके छे। विशेष अलग अलग वेशभूषा पण थाय छे। अलग अलग रीतना अहींया लोको गरबा करे छे। पौराणिकता अने जे प्राचीन आपणा गरबा छे एनुं ज महत्व माना मंदिरमां छे। बस मानी कृपा मेळववा एनी भक्ति करवा मानुं माई मंदिर सतत कार्यशील रहे छे। आप सौने प्रार्थना आप पण जोड़ाओ, माना सौने आशीर्वाद प्राप्त थाय एवी मात चरणे मारी प्रार्थना। जय मां।